Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Fa idza qala qailu kaifa takunu as-suratu liqaumin ziyadatan fil imani wa liqaumin ziyadatan fil rijsi wa hiya suratun wahidatun. Qulna la gharabata. Ara'aita al-ghida'a al-jasadiyya yakunu lis-salimi ghida'an wa ziyadatan numuwin wa yakunu lil maridi illatan wa ziyadatan maradin wa lakum mathalan bitamari fa innahu idza akalahu as-salimu yazdadu bihi numuwan wa taqatan wa taqatan hirariyatan wa nasyatan Harariyan. haroriyan. Nah, ahsanallahu ilaik. Haroriyan, taqatan haroriyatan wa nasyatan. Taqatan harariyatan benar. Oh, nam. Taqatan haroriyatan wa nasyatan wa idza akalahu al-maridu bisukari yazdadu maradun ma'a annahu wahidun wa hakadha aidan al-Qur'anu takunul ay takunul ayatu au suratu liqaumin ziyadatan fil imani wa liqaumin ziyadatan fil kufri wa wajhu kaunihi huna madahan lil Qur'ani annal Qur'ana yazidul mu'minu imanan wa yazidul kafiru kufron. Yazidul mu'mina. Yazidul mu'mina Ustaz. Oh, oke. Yazidul mu'mina ibanan Ustaz. Naam. Nah, Assalamualaikum. Anal Quran, ayo. Quran yazidu al mu'mina imanan wa yazidu al kafiro kufron. Wa hadha dalilun ala quwwati ta'thiril Qur'ani. Um, Faminal ma'lumi anna nuzulal ayati in qata'a ba'da mauti Rasuli sallallahu alaihi wasallam lakin qad yansal insanu al ayata thumma yaqra'uha au tuqra'u alaihi fa yatadhakkaru wa ka'annaha nuzilat al ana fa ahyanan nazalatil ana. nazalatil ka'annaha nazalatil al'ana fa ahyanan nagfulu an ma'nal ayati thumma idza fataha Allahu alaina wa rafa'naha ka'annaha Wa nazalat arafnaha. assalamualaikum wa arafnaha ka'annaha nazalatil al'ana. Tumma fandur ilama haddatha ba'da mauti Rasulillahi sallallahu alaihi Hadatha wasallam. au haddatha. Hadatha Ustaz. Biduni tasydid, Bidun tasydid. biduni tasydid. Ayo. Wandur ilama hadatha ba'da mauti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina ijtama'a an-nasu fil masjidi wa qama man narahu ashja'u hadhil ummati ba'da nabiha. Ashja'a. Ashja'a, oh iya, tafdil. Ahsanallahu ilaikum. Man narahu ashja'a hadhil ummati ba'da nabiha wa ba'da Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qama yaqulu linnas inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lam yamut wa innahu sa'ikun wa sayubhathu fayuh. Sayakun wala sayaqa. Oh, sa'iq Ustaz. Oh, sa'iq. Sayaqa. Hmm, sa'iq. Wa sayub'atsu fayuqatti'u aydiyya aqwamin wa arjulahum yaqulu hakadha wala syakka annahu qara'a qaulallahi ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyituna lakinahum minad-duhuli ghaffala anha. Falamma jaa al mutmainnu Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa qara'aha qala Umar
hatta ukirtu fama tukilluni rijalayya wa ka'annal ayata nazzalatil al'ana li'anna an-nasa min syiddatin ma asabahum minal 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 hauli ghafalu haina idin yajidul insanu ladatan fi hadhil ayati allati fatahallahu alaihi biha wa ka'annama nazalatil al'ana. Nah, tarjum awal Ustaz. Nah, Nah, eh, yang pertama adalah maka apabila apabila ada seorang berkata kaifa bagaimana bisa sebuah surat yakni untuk sebuah kaum ia menambahkan keimanan tapi untuk kaum yang lain dia malah bertambah kekufuran. Padahal dia adalah surat yang sama, surat yang satu. Kulna, maka kita katakan eh, tidak mengherankan apakah engkau tidak melihat al-ghidha yakni gizi pada badan yakunu lisalimi ghidha bagi orang yang sehat ia akan menjadi gizi dan menambahkan numu apa itu pertumbuhan Ustaz, kesehatan pertumbuhan itu ya. nah pertumbuhan. Pertumbuhan. Wa yakunu lil marid dan bagi orang yang sakit dia akan menjadi illah, menjadi penyakit wa ziyadat dan juga bertambah sakitnya. Maka eh, aku berikan contoh kepada kalian sebuah perumpamaan dengan buah. Fa innahu idza akal maka apabila buah itu dimakan oleh orang yang sehat maka yazdadu akan bertambah pertumbuhannya dan juga Tokota Harororia itu tuh kayak tenaga bakarnya gitu maksudnya apa tenaga yang untuk digunakan Nah, energi. oh energi wanasyatan dan juga semangat aktivitas itu ya. Wa idza akala al marid apabila dimakan oleh orang yang sakit bisukar dengan gula yazdadu maka dia akan bertambah sakit ma'annahu padahal itu merupakan buah yang sama gitu. Wahakada aidon begitupun juga dengan Al-Qur'an. Takunul ayatu au suratu likum maka dia takun ayat begitulah takun bisa jadi ayat itu au suratu atau surat ayat atau surat maka bagi sebuah kaum akan menambahkan keimanan wali kaum ziyadatan dan bagi kaum yang lain bisa menambahkan atau meningkatkan kekufuran wa kaunihi hunamad dan ini maksudnya dari sudut ini dipandang bahwa Al-Quran itu sebagai bentuk pujian gitu. Pujian buat Al-Quran gitu Ustaz. Madahan. Nah, Hmm. Al-Qur'ana yazidu bahwasannya Al-Quran itu menambahkan keimanan bagi seorang muslim dan menambahkan kekufuran bagi orang yang kafir. Hada dalilun ala quwwati ta'thirin. Ini merupakan dalil akan kuatnya pengaruh Al-Quran. Famina maklumi dan di antara hal yang sudah sangat maklum atau diketahui anna nuzulal ayat bahwa turunnya ayat itu terputus setelah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi kadang-kadang manusia itu sering lupa. Kadang-kadang manusia lupa ayat-ayat kemudian kemudian manusia itu membacanya atau dibacakan kepadanya maka setelah itu mereka menjadi ingat wa ka'annaha nazalati dan seakan-akan ayat itu baru turun sekarang. Fahyanan nagfulu dan maka kadang-kadang mereka juga nggak ngeh itu saja bukan lalai mungkin ya nah, nggak ngeh dari makna nggak tahu dari makna ayat itu kemudian apabila Allah membukakan pemahaman untuk kepada kita wa araf dan kita memahaminya ka'annaha nazal maka seolah-olah ayat itu baru turun sekarang maka lihatlah kepada apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hei nama ketika manusia berkumpul dalam masjid wa qama dan pada saat itu maksudnya datanglah atau datang orang yang kami ketahui
dia adalah orang yang paling berani, berani di antara umat kita setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab. Beliau berdiri dan berkata kepada manusia bahwasannya Rasulullah SAW itu tidak mati, bahwasannya dia saiko, ini pingsan, Ustaz ya. Pingsan. Nah. Faik. Wa sayubhat, dan dia akan dibangkitkan, dia akan bangkit, dan yukoti, dan dia akan memotong tangan-tangan kaumnya dan juga kaki-kakinya, maksudnya mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, itu maksudnya tadi. Nah. Eh, terus yaqulu hakada, beliau mengatakan seperti itu, dan tidak diragukan lagi bahwa Umar bin Khattab beliau juga membaca firman Allah, sesungguhnya engkau adalah mayit dan sesungguhnya mereka juga adalah mayit. Lakinahu, akan tetapi dia min duhuli, dia dalam keadaan duhul itu kacau pikirannya, Ustaz. Dan dia lengah atau Nah. enggak Keheranan. heran ya. Heran. Dia heran akan atas kejadian itu. Falamma ja'at mutmainu, maka ketika datang yang menenangkan, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa qara'aha, dan Abu Bakar juga membacakan ayat yang di atas. Qala, Umar mengatakan, hatta ukir, sampai aku ukir tuh terjatuh ketika tukiluni, ketika dibacakan kepadaku, maka maksudnya Sama. Rijalayak, Nah. kakiku yang menjadi lemas itu, maksudnya sehingga terjatuh ya ketika Iya, sahih. Nah. Sama taqilluni rijlaya. takiluni, takiluni. Kama takiluni Rijalayak. Wa ka'annal ayat, seolah-olah ayat itu baru turun sekarang. Li'anna nasa, karena manusia itu apabila mereka dalam keadaan syiddah, dalam keadaan mungkin dia gelisah, pokoknya sangat-sangat sangat aja pokoknya sangat, maka asobahum maka dia eh, akan tertimpa padanya eh, rasa cemas atau ketakutan gitu ya, sehingga mereka jadi lengah atau lalai atau enggak, jadi lemah aja intinya gitu ya. Hina Nah. idin yajidul insanu, eh, maksudnya sekarang ini ditemukan orang-orang yang mereka ladatan, mereka berlezat-lezat fi hadhil ayat, dalam ayat-ayat yang Allah bukakan baginya pemahaman gitu ya. Wa ka'annaha nazat, seolah-olah ayat itu baru turun sekarang. Jadi ada manusia zaman sekarang itu yang mereka berlezat-lezat dengan ayat Al-Qur'an, dan seolah-olah itu ayat baru turun sekarang gitu ya. وهذا شأن كل من تدبر في آيات القرآنية يجد كلما يقرأ الآيات يجد فوائد جديدة Ayo. كلما يزيد في القراءة يزيد في التدبر Hmm. وهذا خاصة في من تأمل هذه الآيات وتدبرها Nah. ولا يكون هذا نصيبا لمن يقرأ القرآن ويهتم فقط في التجويد والتحسين Hmm. فمثل الشيخ رحمه الله عز وجل بقصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال أنه أشجع هذه الأمة Hmm. بعد نبيها صلى الله عليه وسلم Alaihi وبعد أبي wasallam. بكر وهو عمر بن الخطاب Hmm. هذا أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسول الله وبعد أبي Abu بكر Bakar. مع كونه أفضل الناس في هذه الأمة لا يمنع Hmm. من كونه يغفل عن آية كأنها أول مرة سمع بها Hmm. فهذا حال كل من في هذه الأمة ولا يبخل كل عالم وكل قارئ من استماع آيات القرآن ولا يبخل على نفسه ولا يتزهد من تلاوة القرآن واستماع القرآن فكما أنه يحب أن يقرأ بنفسه هذه الآيات يحب كذلك أن يسمع ويستمع لهذه الآيات من غيره Hmm. لماذا كلما يستمع للقرآن ستزداد معلوماته Hmm. ستزداد فوائد عنده من خلال استماعه لهذه الآيات فبعض العلماء الذين هم يخوضون في الحديث وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل حينما كان سجد في داخل السجن Hmm. ولا يجد شيئا إلا المصحف Hmm. فقال
بذل وقته وجهده كله 24 ساعة في القرآن، فوجد سبحان الله. أشياء ما لم يجده في خارج السجن. لماذا؟ لأن هكذا القرآن، كلما قرأته بتدبر وتأمل تزداد لك المعرفة بالله عز وجل، وتزداد الفوائد التي اجتمعت في نفسك. نعم، اقرأ. نعم أستاذ، أظن أعرف هو يريد. نعم. طيب، تفضل. جزاكم الله خيرا أستاذ. أخي قال المؤلف حفظه الله: وفي هذه الآية وفي هذه الآية فائدة، وهي أنه كلما أتتك ما بعد إذا فهي زائدة. ولهذا يقول الناظم: يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. ولها أمثلة منها: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا غضبوا. وكذلك قول ما جاءوها شهدا، أي حتى إذا جاءوها وهلم جرا. قال الله تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا أيضا من تأثير القرآن أنه إنذار لمن بلغه، فكل قرأ القرآن يعرف معناه، فلا بد أن يؤثر به، حتى لو كان كافرا. ولا وكانت بد أن يتأثر. نعم. ولا بد أحسن الله إليك أستاذ. ولا بد أن يتأثر به، حتى لو كان كافرا. وكانت قريش كان الرسول يقرأ القرآن يجتمع عليه النساء يجتمع عليه النساء وكبراؤهم يستمعون إليه لأنه فجعلوا يأتون بالخفية بالإيش؟ بالخفية. بالخفية 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 يستمعون القرآن من من في يستمع القرآن من من في في، الرسول صلى في الله عليه أي فم؟ وسلم. من في آه وفهم من في الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن مؤثر، وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا قال: نعم، ترجم. لأنذركم به ومن بلغ. Ya. Maka dalam ayat ini ada sebuah faedah, yaitu bahwa sesungguhnya setiap kali datang kepada ma setelah iza, maka itu merupakan tambahan. Merupakan apa? Oleh karena itu, zaidah, Ya, tambahan. ما Ma تنبه. zaidah. وبعض Ma العلماء zaidah. يقولون، بعض العلماء أهل النحاة يقولون أن ماء الزائدة إذا وجدناها في القرآن لا نقول أنها زائدة، بل نقول أنها من حروف التوكيد. لماذا؟ لأن عندما نقول أن في القرآن شيء زائد فكأن وجوده لا ينفع. فمن اللائق ومن الآداب أن يقول المسلم ما في القرآن إذا وجد مثل هذه الأشياء يقول أنها من حروف التوكيد. التوكيد من باب نعم، من أدب حروف أستاذ. التوكيد. نعم، من باب الأدب. نعم، أدب، صحيح. أيوه. إن شاء الله. هذا يقوله أهل النحاة في كتبهم. والسؤال: ما هي الآية التي يقصد بها الشيخ رحمه الله في هذا الكلام؟ مم.
قال وفي هذه الآية فائدة وهي أنه كلما أتتك ما بعد إذا فهي زائدة يعني ما هذه ما زائد أو ما التوكيد. طيب ما هذه الآية التي يقصد بها؟ Hmm, wa idza ma ghadibu itu kan. Wa idza ghadibuhum. نعم هذه من أمثلة مثل Oh, هذه الآية لكن الذي يقصد بها oh, الشيخ ليس هذه الآية. innam Fama talak. الآية التي قصد بها الشيخ رحمه الله عز وجل هي الآية التي في صفحة 52. قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. طيب يقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت wa idza قال ما هنا ما زائدة أو نقول ما للتوكيد. نعم فهذا معنى قوله وفي هذه الآية يعني هذه الآية الآية المذكورة. ولهذا يقول الناظم نعم اقرأ. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, wahai cari ilmu, ambillah faedah setelah iza dan ma zaidah. Seperti itu terjemahnya Ustaz. نعم صحيح يعني هو يقصد أن كل ما يأتي بعد إذا فهي زائدة. Nah, Ustaz. Maka ada contoh, ada permisalan di sini dari berupa firman Allah Ta'ala, maka wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Maka tatkala mereka marah, mereka mereka mengampuni, memaafkan. ماذا قلت؟ Maka ketika mereka marah, hum yaghfirun. وإذا ما غضب هم يغفرون. Mereka marah segera Mereka memberi maaf. memberi maaf, memaafkan. Baik, jika mereka marah. Maksudnya adalah jika mereka marah. Demikian juga pada firman Allah, hatta idza ma ja'uha syahida. Mereka mereka mendatanginya syahid, menyaksikan. Dia menyaksikan. Maksudnya adalah idza ja'uha halumma jarra. Sampai ketika mereka mendatanginya. Makna halumma jarra Ustaz? Wahalum majarra dan seperti itulah seterusnya dan begitulah seterusnya. Sebagai sekolah Ustaz. Dan seperti itulah seterusnya. Dan Allah berfirman, Tabaraka Ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dengannya dan kepada yang menyampaikannya. Dan ini juga di antara pengaruh dari Al-Quran, termasuk pengaruh dari Al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan bagi orang yang menyampaikannya. Dan setiap manusia yang membaca Al-Quran dan dia mengetahui maknanya, maka pastilah dia mengambil pengaruh dari Al-Quran. Al-Quran berpengaruh baginya. Sampai-sampai meskipun dia adalah seorang yang kafir, meskipun dia seorang kafir. Demikian juga seorang Quraisy, tatkala membacakan Al-Quran, mereka berkumpul dan Rasulullah mengumpulkan wanita dan anak-anak dan juga para pemuka mereka. Mereka mendengarkan Al-Quran jika memberikan pengaruh pada mereka. Maka jadilah mereka menjadi bingung namanya ya. Mereka berdatangan secara bersembunyi. Maka jadilah mereka berdatangan secara sembunyi-sembunyi dan mereka menyimak Al-Quran dari
kedua bibir Rasulullah SAW. Maka Al-Quran ini memberikan pengaruh. Dan Allah berfirman, sesungguhnya dalam Al-Quran ada sungguh ada peringatan bagi orang yang dalam hatinya bagi orang yang memiliki dalam hatinya atau al-qasam al-qasam Dapat peringatan bagi orang yang dalam hatinya. Ya. Kana lahu qalbun. Ma makna qalbun? qalbun, hati jantung, Hati, hati. yang memiliki Hati, yang nah. memiliki hati, yang memiliki hati atau yang dia memiliki pendengaran dalam keadaan dia menyaksikan. نعم. طيب، معنى هذا الكلام أن القرآن أنزله الله عز وجل وله تأثير في قلوب الناس، حتى كفار قريش هم يريدون أن يأخذوا هذا الأثر العظيم في القرآن الكريم، مع أنهم يستحيون من اعتراف بهذا. نعم. طيب، إن شاء الله عز وجل نكتفي هنا، نواصل إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. الله يبارك فيك. الله يكرمك.